Assalamu alaikum and good morning. My name is Saleh Mumtaz. You're so welcome to another session of Talk It Out. Today we'll be discussing about the future of e-commerce and digital marketing. And today we have Mr. Mehran Shahid with us. He goes by with the name of the Ecom Dude and is the founder of the Market Agency. Thank you so much, Mehran, for coming in today. Thank you. So I would just like to know, what does the Ecom Dude really means? Like, how did you start all of this? And can you just give us a brief overview? So the Ecom Dude is basically my username on Instagram, and when I started a long time ago, so I just wrote it very unexpectedly. It's like I didn't know कि मैं इस नाम से जो है वो famous हो जाऊँगा. So like people don't even know my name; they just call me the Ecom Dude. ठीक है, and yeah, that's the main story behind the Ecom username. Dude. Yeah. So what exactly do you offer? Like, I know that you have a very good presence there, and you are also somebody who's running an online digital agency. So can you just So basically, talk about that as well? I do e-commerce and I offer digital marketing services. So basically, I have my own stores as well, and I run marketing service. Like I offer marketing services to brands as well. मैं बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के brands के साथ already काम कर रहा हूँ. मेरा पोर्टफोलियो इट्स क्वाइट फेमस एंड बेसिकली अगर आप कह लें कि जो मेरा काम है वो ये है कि मैं मरे हुए जो ब्रांड्स हैं या जो ब्रांड्स कोलैप्स हो जाते हैं, जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे होते मार्केट में, उनको मैं उठाता हूँ digitally by using digital platforms. Oh, that's actually pretty cool. So without any further ado, let's just dig deep into those questions that the viewers would really like to know. Are there any opportunities and scope for students in today's modern era when it comes to digital marketing and e-commerce? So e-commerce is a huge field again, and obviously इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है. दो ही चीज़ें हैं कि या तो बंदा AI की तरफ चला जाए या मेरे हिसाब से आप e-commerce में आ जाओ. Again, for students e-commerce start करना it's very easy. The reason is कि इतने कोई आपके पैसे नहीं लगते. You don't need a huge capital to start your business. एंड इसके अंदर भी फिर जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक अमेज़ॉन, ईबे, एटसी, शॉपिफाई वगैरह. एंड अगर आप देखें तो ई कॉमर्स में क्योंकि मेरी एकेडमी भी है, मैं सिखाता भी हूँ ये काम, मेरे पास जो ज़्यादातर परसेंटेज है वो है ही हाउस वाइफ्स की, या जो ख़वातीन हैं या जो अनएम्प्लॉयड, मतलब कि बैचलर्स हैं जिनके पास डिग्रीज हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती, बिकॉज अगेन कि जॉब्स वगैरह पाकिस्तान में अब नहीं है इतनी. तो आई मीन इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप एंड द रीज़न इज़ कि देखें ई कॉमर्स क्या होता है कि यू बेसिकली टेक अ प्रोडक्ट ऑन द फ्रॉम द होलसेल मार्केट ऑन अ होलसेल प्राइस एंड यू सेल इट एट अ रिटेल प्राइस. बेसिकली आपने चीज़ सस्ती लेके आगे महंगी बेचनी है. शॉपिंग का ट्रेंड है ये. अब शॉपिंग जो है वो कई हज़ारों साल से चल रही है दुनिया में, एंड इसका कभी भी स्कोप आई डोंट थिंक कि ख़त्म होगा या होना चाहिए, एंड ना होगा. आई मीन जब तक दुनिया है तो शॉपिंग का ट्रेंड जो है इट्स ऑलवेज गोना Especially सर्वाइव. for females or या women या like us. एंड लेट मी टेल यू दिस कि ई कॉमर्स में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप टारगेट ही जो है वो मतलब ख़वातीन को करें, उनके प्रोडक्ट्स को करें, क्योंकि जो ख़वातीन बायर होती हैं उनके अंदर एक अर्जेंसी होती है Impulsive buyers. या एंड देन इट्स वेरी ईजी. उनको चीज़ें बेचना जो है वो बहुत आसान है. एंड मैं खुद जो है वो मेरे जो जितने भी स्टोर्स हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही हैं जो है ख़वातीन के जिस पे प्रोडक्ट्स होते हैं. Acha. So Yeah. you cater mostly Yeah. to To like women. women-based products, Yeah. yeah? All right. So how can one student with no budget or any business background can start their online brand, or they can create that visibility? ये कैसे कर सकते हैं? Like how much is required? Prior क्या experience चाहिए? इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. एंड मैं पता नहीं कितने सालों से ये सवाल सुन रहा हूँ कि महरान भाई पैसे कितने चाहिए काम स्टार्ट करने के लिए. अब बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानी मार्केट में, कोई कहता है जी कि 1 लाख चाहिए, कोई कहता है 5 लाख चाहिए, कोई कहता है आपको 50 लाख भी कम पड़ता है. ऐसा नहीं है, ठीक है. ई कॉमर्स के अंदर देर आर 2 मॉड्यूल्स. एक होता है वाइट लेबल, एक होता है प्राइवेट लेबल, ठीक है. प्राइवेट लेबल अगेन एक बिगनर ना कर सकता है, और अगेन अगर उसको करना भी है तो उसके लिए उसको बहुत कैपिटल चाहिए. लेकिन जो वाइट लेबल मॉड्यूल है, जैसे कि एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है, फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी की बॉटल है, वो आपने मार्केट से 10 रुपये की ली, आगे आपने वो 50 रुपये की बेच दी. एक एग्जांपल दे रहा हूँ. अब क्योंकि पेप्सी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो आपने सिर्फ उसको सस्ता लेके आगे महंगा बेच देना है.
ٹھیک ہے, مطلب ایک طریقے سے آپ نے چلے اس کے اوپر کمیشن رکھ لیا, پروفٹ رکھ لیا, وہ جو بھی ٹرمینالوجی آپ یوز کرو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. اب اس میں اتنے پیسے لگتے نہیں ہیں. کیوں نہیں لگتے؟ کیونکہ پیپسی پہلی بات آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, آپ کو اس کی مارکیٹنگ پہ اتنا خرچہ نہیں کرنا, اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے پہ اتنا خرچہ نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی لوگ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ چاہے وائٹ لیبل ہو, اگین پرائیویٹ لیبل میں تو اگر یو نیڈ انوینٹری, آپ کو اسٹاک رکھنا پڑتا ہے, لیکن وائٹ لیبل میں بھی لوگ جو ہے پروڈکٹ ٹیسٹ کرے بغیر ہی انوینٹری یا اسٹاک خرید لیتے ہیں, وچ از اسٹوپڈ. آپ نے نہیں خریدنا, آپ نے کبھی بھی انوینٹری نہیں خریدنی. آپ نے پہلے پروڈکٹ, آپ اس کا آسان حل یہ ہے جو کہ میں کرتا ہوں خود بھی آج بھی, اینڈ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی سکھاتا ہوں. اسی لیے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ پرسنلی 30-40 ہزار سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. طریقہ کیا ہے کہ آپ مارکیٹ جاؤ, ہول سیل مارکیٹس ہیں, کراچی میں بھی ہیں, لاہور میں بھی ہیں, اسلام آباد, راول پنڈی میں بھی آپ کو مختلف جو ہے وہ مارکیٹس مل جاتی ہیں. مارکیٹس کے چکر لگائیں, وہاں سے پکچرز لے لیں, پکچرز لے کے آپ اس پہ ایڈز لگائیں, کیمپینس لانچ کر دیں گوگل پہ, میٹا پہ, وٹ ایور جو جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کو کام کرنا ہے. اینڈ ایک دفعہ آپ کو پروڈکٹ کی جب کیپیبلٹی پتہ چل جائے تو پھر اس کے بعد آپ اس کا بے شک اسٹاک اٹھا لیں. لیکن اگین کبھی بھی آپ نے بغیر پروڈکٹ کو ٹیسٹ کیے اس کی انوینٹری نہیں اٹھانی, کیونکہ اگر وہ پروڈکٹ بکا ہی نہیں تو انوینٹری آپ سے کوئی واپس تو نہیں لے گا. ہاں, فیزیبلٹی تو ضروری ہے نا کہ آر یور کسٹمر ریئلی لائکنگ دیٹ برانڈ, اینڈ یو ول ایونچولی لوز یور منی. اگر یہ انوینٹری والی جو یہ ایشو ہے نا, یہ بہت کامن ہے. لوگ اسی میں مار کھاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں یا کتنے ٹنز میں جو ہے وہ پیسز اٹھا لیتے ہیں, پروڈکٹ کی ان کو کیپیبلٹی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا. تو یہ ٹیسٹ رن ضروری ہے, بالکل. اینڈ آئی پرسنلی تھنک کہ اٹس ویری گڈ ٹو نو یور آڈینس پریفرنسز and what exactly does your audience want. So if there's any changes or alterations that is required, then you cater to that as well. جس کی وجہ سے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری پروڈکٹس بھی ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیٹ از آلسو another strategy that works really well. پیکیجز شاپیفائی پہ اگر آپ ویب سائٹ بناتے ہیں نا, تو اس کے اوپر میں خود, جیسے کوالا بنڈلز نام کی ایک ایپ ہے, ہم بنڈلنگ کرتے ہیں, بنڈل کر کے جو ہے وہ چیزوں کو بیچتے ہیں. فار ایگزامپل آپ 2 شرٹس لو, آپ کو تیسری فری مل گئی, یا آپ نے 3 شرٹس لی, آپ کو چوتھی پہ جو ہے 50% آف مل گیا, یا بائی 1 گیٹ 1 فری لگا دیا. تو یہ مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں اپنے کسٹمر کو بیسکلی آپ کہہ لیں گھیرنے کا, ٹھیک ہے, کسٹمر کو جو ہے کنونس کرنے کا کہ جی آپ ہم سے خریدیں. کیونکہ دنیا میں کروڑوں ویب سائٹس ہیں, لاکھوں برانڈس جو ہیں وہ آپریٹ کریں. وائی وڈ سم ون پرچیز فرام یور برانڈ؟ یو شوڈ ہیو سم تھنگ یونیک, یو ایس پی جس کو کہتے ہیں, یونیک سیلنگ پوائنٹ آپ کا ہوگا تو لوگ آپ سے آبویسلی بائی کریں گے. ٹھیک ہے. And what do you think about trading and e-commerce? What is the difference like? Can you shed some light on that? What is better? Do people go for trading? Should they go for e-commerce? What are the win-win situations? Kya losses hain? Is it more like gambling? A lot of people believe that trading, it might make you lose your money. So and how does that work? بہت کامن کویشچن ہے. اینڈ یہ جو ہماری خاص طور پہ جین زی یوتھ ہے نا, یہ دماغوں میں ہر بندے کے یہ سوال ہے کہ جی ہم ٹریڈنگ کر لیں یا ہم ای کامرس کر لیں. آپ ٹریڈنگ اینڈ ای کامرس کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ٹریڈنگ میں اٹس آل اباؤٹ چارٹس, آپ لکیروں پہ اپنی جو ہے نا وہ آپ کی انکم ریلائی کر رہی ہے. ای کامرس میں آپ پروڈکٹس بیچ رہے ہو, آپ دکانداری کر رہے ہو, ورچوئل دکانداری کر رہے ہو. تو پہلی بات ان دونوں کا کمپیریزن نہیں بنتا. دوسری جو چیز ہے, پاکستان میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں سب کو کہ 95% جو ٹریڈرس سو کالڈ انسٹاگرام پہ جن کی اتنی ہائپ بھی ہے, یا جو اپنے آپ کو ٹریڈنگ گروز کہتے ہیں, آل آف دیم آر گیمبلرس. ان کو نہیں پتا کہ جی وہ ٹیکنیکل انالیسس کیا ہوتا ہے, ان کو نہیں پتا کہ جی وہ ہم نے گراف کو یا چارٹس کو ریڈ کیسے کرنا ہے. میں بہت ہی ایک آدھ کوئی بڑے نام ہے جو کہ پاکستان میں اب ہیں بھی نہیں, کبھی ہوا کرتے تھے وہ یہاں پہ, لوگوں کو پتہ ہے ہو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, ہی از ویری فیمس. اب میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن جیسے کہ وہ کرپٹو کے بادشاہ ہیں, صرف انہیں کو پتہ ہے کہ جی میرے خیال سے ہی از دی اونلی ٹریڈر, وقار زکا کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جن کو کام آتا ہے. اس کے علاوہ آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی ایسا بندہ ہے جس کو ٹریڈنگ کی نالج ہے. اینڈ ٹریڈنگ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ٹریڈنگ میں یو ریکوائر ٹو اسٹارٹ ٹریڈنگ یو نیڈ اے لاٹ آف کیپٹل. آپ $50 سے اگر ٹریڈنگ اسٹارٹ کرو گے آپ کو کتنا بچ جائے گا؟ اینڈ ود دیٹ کائنڈ آف کیپٹل دیر از آلسو اے لاٹ آف رسک دیٹ از ایسوسیٹڈ. بالکل, کیونکہ میں لوگوں کے اندر کیا وہ ہے رسک ٹیکنگ کیپیبلٹی نہیں ہے. لوگ جو پاکستانی لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ اس طرح کا ہے کہ جی ہمیں فٹافٹ پیسہ چاہیے, ہمیں جو ہم ڈالیں اور بس وہ فوراً جو ہے نا اس کا ڈبل ٹرپل نکل آئے, اور ایسے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ٹریڈنگ میں کہتا ہوں کہ اتنا شدید رسک ہے. اگر آپ کو خاص طور پہ, اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی آج کل کے جتنے بھی ٹریڈرز ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پچھلے 6 مہینے سے ٹریڈنگ سیکھ رہے تھے, ہم ٹریڈنگ کر بھی رہے ہیں, سکھا بھی رہے ہیں. میں کہتا ہوں ایک اچھا ٹریڈر بننے کے لیے آپ کو کئی سالوں کا ایکسپیرینس چاہیے. سوشل میڈیا پہ جتنے بھی ٹریڈرز آج کل ہیں,
मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा हो कि जो कोई 5-6 साल से कोई 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हो। ये सारे ऐसे ही हैं जो कि 6 महीना साल पहले इनको पता चला, इन्होंने जो है अब वो क्या करते हैं जी कि ब्रोकर जो ऐप्स होती हैं जैसे कोटेक्स है, तो वहाँ पे लोगों को रजिस्टर करवा के लोगों के एफिलिएट से पैसा कमाया। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो मेरे एफिलिएट लिंक से एक अकाउंट बनाया, अब उस पे ही मुझे कमीशन है। अब फॉर एग्जांपल आपने $1000 उसमें डिपॉजिट करके उसमें ट्रेडिंग की, अब अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो भी मुझे वो कंपनी कमीशन देगी, आपका लॉस हो रहा है तो उससे भी मैं कमाऊंगा। और मेजॉरिटी केसेस में होता ही है, या आप कहीं के भी स्टार्ट्स देख लें, मैं बात नहीं कर रहा, गूगल कर लें, आप चैट जीपीटी कर लें, 95% लोग ट्रेडिंग में गंवाने ही आते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कोई बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा कि जिसमें लोग वाकई जो है ना दे एक्चुअली मेक मनी नहीं So होता। you feel like e-commerce is something Yeah, that generates more e-commerce money? में देखें, आई कैन नेम सो मेनी ब्रांड, जैसे जिलबिल है, अब वो लड़का जो है वो उसने इमाद इरफानी वगैरह को हायर किया, उसने अपना क्लोथिंग ब्रांड प्रॉपर्ली स्टार्ट किया। मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिनका मैं आपको नाम दे सकता हूँ जो कि बहुत छोटे स्केल से उठे, आज दुनिया उनको जानती है। क्योंकि देखें, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई ना कि ये वर्चुअल दुकानदारी है, दुकानदारी का जो ट्रेंड है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, और इसमें कोई रिस्क नहीं है। इसमें ट्रेडिंग में मार्केट आपको चलाती है, ई कॉमर्स में मार्केट को आप चलाते हो। सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ दीज थिंग्स। You set the trend. Yeah, You set the yeah. trend. You lure the customers जैसे in. लबूबू है, अब लबूबू देखें रातों रात जो है वो 1.6 बिलियन USD का जो है उन्होंने अपनी It's crazy. पॉप मार्ट का है ना वो बेसिकली, Yeah. तो आप देखें कि रातों रात जो है वो 1.6 बिलियन USD का उन्होंने अपनी जो है वो ग्रोथ देखी है। सिर्फ एक वो इतना ईवल सा वो उसमें क्या है ऐसा, इट्स It's just a ईवल, doll. इट्स जस्ट अ वेरी लाइक यू नो इट्स अ वियर्ड लाइक Creepy looking doll. creepy, हाँ उसमें मतलब कुछ है भी नहीं, आप देखें कि लोग ले But रहे हैं। this is something which is trendy. Again, a lot of people, you know, what they start doing is कि अगर उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना भी है ना तो वो किसी के थ्रू करते हैं. That could be through different public figures, and just because, you know, आजकल के दौर में ये चीज़ चल गई है, just because he has it, I should have it too. So it's more like a competition between people. कि यार, I should get that same thing because, okay, it looks cool. And because they perceive that it's cool, they should buy it. So that's how the trend starts, and it keeps on going. And let me tell you this कि जिस तरह ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आते हैं, लबूबू इज क्वाइट एक्सपेंसिव। Yeah. तो लोग कहते हैं पाकिस्तान में पैसा नहीं है, ठीक है, अब आप देखें 50-60 हज़ार का वो लबूबू बिक रहा है, वो यूनिवर्सिटी की लड़कियां ले रही हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? People do have money, but again, people They're not investing it at the right place. They are not willing to spend on, you know, weird stuff. उनको बस वो जी हम शोशा कर लें, क्योंकि जेंजी का प्रॉब्लम ही यही है, उनको ट्रेंड में रहना है, कूल बनना है, ठीक है, और कोई ऐसा कोई उनको इकोनॉमिकली, You being a Gen Z yourself, you're saying that. so वो इतना कोई उनके लिए कोई देखें, वो क्या है कि अब्बू से ले लिए, वालदा से ले लिया, भाई से, बड़ा भाई है घर में उससे ले लिया, मतलब उनको पैसों की इतनी कोई टेंशन है नहीं, तो उठा के वो 50-60 हज़ार का प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। और इसीलिए मैं भी जो मैंने अभी जैसे कि बताया था कि मैं ख़वातीन को भी जो टारगेट करता हूँ, तो ख़वातीन के अंदर भी डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं ऑब्वियसली, तो मेरा जो टारगेट है वो जेन ज़ी लड़कियाँ ही होती हैं, क्योंकि उनको कन्विंस करना, उनको ख़ास तौर पर अगर आपने सेल की वो दे दी तो वो कुछ भी कर लेंगी, वो आपसे उन्होंने ख़रीदना ही है। You actually read minds of your potential buyers, right? कि क्या वो खरीदना चाहते हैं, what exactly I can give them. So it's very important। वो एक बात है ना कि इंसान को भूख लग रही है और उस वक्त उसके सामने खाना आ जाए और वो जो भी हो वो खा लेगा, because he's hungry for that. बिल्कुल। So again, I feel your point definitely is very valid, spot on, that you create that market, you create that trend for people so they can follow. Who knew Labubu is going to be the next big thing that people are going to buy? But you see that everywhere. You talk about these coffee shops now. बहुत इन्हें अब now they've started doing matcha. Yeah, so हम अभी लाटे पे नहीं आए थे, माचा पे पहुंच गए, मीम आई थी ना। So I mean अगर आप कराची को देख लें, everywhere, like खास तौर पे in the DHA, अब आप देखें हर जगह पे कॉफ़ी शॉप है। एंड द यंग जेंजी, अगेन बात क्योंकि जेंजी की हो रही है, आप देखें कितनी कॉफ़ी, कितना कैफीन जो है वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं अननेसेसरी, क्यों? बस जी कूल लगना है। हम मतलब पता है जेंजी का यही है कि उनको बस कूल लगना है। अब वो कूल बनने के लिए वो लबूबू लेना पड़े, एक्स्ट्रा जो है वो 10 कप जो है वो कॉफ़ी पीना पड़े, you know, getting them somewhere. I mean, you know, what I mean is brands को visibility मिल रही है. It is harmful, but people don't care about what is right and what is wrong. Again, it's that hunger. It's not basically for food, but it's for lifestyle. आजकल आप देखें, even on Insta, you talk, TikTok, everywhere, it's more about the lifestyle and the thing that you basically show to the world, which is not so real. बिल्कुल ठीक है ना? So people, they like to be in that trendy zone, something chic, something. अगर आप उसको बोलें, so they like to fake their lifestyle.
to look cool, sound cool, oh जी हम बहुत cool हैं. But इस तरह businesses चल रहे हैं, people are चल रहे हैं, happy. बिल्कुल चल रहे हैं. People are happy. आप इन्फ्लुएंसर्स की भी बात कर रही थी, तो मैं आपको बताऊं कि ई कॉमर्स में इट्स नॉट कि जस्ट आप ये मेटा या गूगल एड्स यूज़ करते हो मार्केटिंग के लिए. अगर मैं आपको बताऊं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो आपकी सेल्स का मार्जिन है वो आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से भी आता है. दीज इन्फ्लुएंसर्स जिनके ये 1-2 मिलियन 3-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आप ज़रा देखें तो इनकी ये जब अपना रेट लिस्ट आपको बेचते हैं, आप देखें तो ये लोग पैसे कितने चार्ज करते हैं ना. ये स्टार्टअप्स को देखते हैं, विच इज़ आई थिंक कि ये मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, ये गलत ही है. आई मीन एक स्टार्टअप ब्रांड है, उसका कैपिटल ही जी 5-10 लाख रुपए, अगर वो 1.5-2 लाख एक इन्फ्लुएंसर को सिर्फ कोलैबोरेटिव रील के दे देगा तो उसके पास क्या बचेगा. लेकिन आप देखें इन्फ्लुएंसर्स चार्ज करते हैं. But that is also something that gives their brand a lot of reach. या दैट्स ट्रू. तो अब देखिए, And पहले खास तौर ज़माने पे में लोग if- मार्केटिंग दूसरी तरीके से करते थे. बिल्कुल, It was more बिल्कुल. about putting up billboards and signboards and newspaper ads चल रहे हैं, flyers बेच रहे हैं. अब people have forgotten बिल्कुल. about all of that. It's more It's about all dead. having soft skills and using digital means to Yeah. convey your message. It's all about telling people, hello, this is what I do, this is what I offer, come Personal and take branding. it. Yeah. So I mean, people come and they like to talk about their brand and they like to promote it through different means. And अब वो celebrities हों, public figures हों, उनके through endorse करना चाहते हैं. And obviously they would charge you an arm or a leg. Like, Yeah, why? Because that's true. they have spent so much time. I've seen a lot of followers जिन्होंने with time अपने organic followers खुद लिए हैं. Not that they have bought it or something. And then they worked hard for. उनका content ही इतना engaging और इतना अच्छा होता है कि बिल्कुल, लेकिन- audience ना चाहते हुए भी ना वो चीज़ें खरीद लेती है. And I've seen it. लेकिन with मैं my आपको own एक चीज़ eyes. बताऊं कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी मैं कहता हूं कि जो वाकई अच्छा कंटेंट बनाते हैं ना, उनके साथ ज़्यादती भी है. अब मैंने ऐसे मल्टीपल, आई नो सो मैनी पीपल ऑन सोशल मीडिया जो कि पता नहीं इतना, मतलब वो आपको अवेयरनेस जो है वो दुनिया की पॉलिटिक्स पे आपको अवेयरनेस दे रहे होंगे, वो आपको जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स पे अवेयरनेस दे रहे होंगे, वो आपको ज़िंदगी के हुकूक लिबाद की जो चीज़ें उस पर वो आपके टॉपिक्स पे आपको जो है वो इन्फो दे रहे होते हैं. But and they spend hours and they spend so much money on their editing and on their content. बड़ा उनको टाइम लग जाता है, लेकिन उनको रीच नहीं आती. अब वो जो एक जैसे वो दामियुन गुर, एक आपने ऑडियो सुना होगा, अब वो देखें, अब वो हर बंदा उस पर रीलें बना रहा है, अब उस पर रीच आ रही है लोगों को. अब वो जो बेचारा वो जो अपने कमरे में बैठ के पूरी रात जो स्क्रिप्ट लिख रहा है या जो काम कर रहा है, जो एडिटिंग कर रहा है, तो उसको तो रीच नहीं आ रही. तो ये क्या ही उसके साथ जाती है. वही वाली बात है ना, whatever is trending works. That's how it is. I mean, you connect the dots. जो दूसरा कर रहा है वो आपने करना है, and you kind of get on that same bandwagon. लेकिन इट्स ओवरऑल अलार्मिंग. मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप ये देखें ना कि इसमें प्रोडक्टिविटी का है, इसमें स्किल्स का है, हुनर का है. ये मतलब ये रील्स बनाना या ये टिकटॉक यूज़ करना, सारी रात इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से तो पैसे नहीं आते ना, इससे आपका कोई जो है वो करियर बढ़ता है. आप देखें सारे यही करते रहते हैं, पूरी रात जो है वो रील स्क्रॉल करना, टाइम ज़ाया करना, और इतना एडिक्टिव है सोशल मीडिया. आप फ़ोन नियत से खोलते हो कि मैं 15 मिनट इस्तेमाल करूँगा, आपके 1-2 घंटे कहाँ चले जाते हैं आपको समझ ही नहीं आता. सेल्फ कंट्रोल जो है ना वो ख़त्म हो गया. लोगों को पता ही नहीं कि जी हमने एक लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, बस वो फ़ोन पे And there are लगे better लगे. uses like for social media platforms. Yeah. Like since you go by the name of Yeah. the e-com dude, right? So you have also made your profile over अगेन मैं there, आपको and that बताऊँ, is बिल्कुल सोशल मीडिया की यही अच्छी साइड है. नाउ अब जिस तरह मेरा जो द ई कॉम डूड का पेज है, मुझे वहाँ से मेरे क्लाइंट्स मिलते हैं, मुझे मेरे वहाँ से स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैं भी आपके साथ यहाँ पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. वो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग है. लोगों को पता है कि जी ये बंदा क्या काम कर रहा है. अब वो मैं कहाँ शोकेस करूँगा, सोशल मीडिया पे ही करूँगा. लेकिन मैं अगर रीलें बनाना शुरू कर दूँ या मैं नाचना गाना शुरू कर दूँगा, तो मतलब वो फिर मुझे शायद प्रोडक्शन हाउस वालों नहीं बुलाना है, कोई मुझे काम के लोग तो नहीं बुलाएंगे, या उससे मेरा घर तो नहीं चलेगा. अब मैं अपना लैपटॉप खोल के दुनिया के किसी भी कोने में आई मेक मनी. मैंने क्या करना है, मैंने ऐड चलाना है, क्लाइंट से या तो परसेंटेज ले लूँगा या उससे रिकरिंग अमाउंट ले लूँगा, ये मुझे अपने स्टोर से प्रॉफिट आ जाएगा. मैं दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के काम कर सकता हूँ. मैं बाउंड नहीं हूँ कि मुझे एक ऑफिस में बैठना है या मेरे ऊपर जी वो कोई मेरे एम्प्लॉयर मुसल्लत हुए हैं. ठीक है, मैं फ्रीली काम कर रहा हूँ, और मैं एक एवरेज ग्रेजुएट से बहुत ज़्यादा कमाता हूँ. आप देख लें ग्रेजुएशन करने वाले ही जो इतनी बड़ी रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, क्या फ़ायदा है. मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देखें ये इंतहाई स्टूपिड बात है कि जी आप एजुकेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ये बड़ा ट्रेंड है सोशल मीडिया पे, जी पढ़ो नहीं बेटा, पढ़ना छोड़ दो, बस आप जो है ना डायरेक्ट. ये भी बात सच नहीं है. मतलब आपके पास बिल्कुल एजुकेशन होनी चाहिए, डिग्री आप लो, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ो लिखो, लेकिन उस डिग्री पे रिलाई करना इज़,
आई डोंट थिंक दैट्स ओके. स्किल्स एक्स्ट्रा इनकम के लिए ज़रूरी है. आप जॉब करो, आपको आपका जॉब का माइंडसेट आप बिल्कुल करो, आपको कोई मना नहीं कर रहा. आई नो कि बिजनेस करना हर बंदा नहीं उसका माइंडसेट होता बिजनेस वाला. आपने जॉब करनी आप बेशक करें, लेकिन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए For extra revenue ताकि income, कम हाँ. से कम घर का राशन, घर के बिजली के बिल जो है, आपकी बेसिक यूटिलिटीज़ तो आप बाहर कर सको ना. जॉब से आप कितना निकाल लो, आपकी 1 लाख भी सैलरी है और अगर आपका घर जो है वो किराए का है तो आप नहीं कर सकते. इट्स वेरी डिफिकल्ट. So moving forward, Mehran, I also want to know, you talked about the academy that you're running, जहाँ पर आप बच्चों को skill set भी सिखाते हैं. There's a lot that they learn from you. And can you talk about that as well? How has that been a rewarding journey for you and for your students as well? अच्छा, तो देखें, लोगों को सिखाना या एक एकेडमी बनाना वाज नेवर अ पार्ट ऑफ माय प्लान. ठीक है, ये चीज़ मैंने क्यों स्टार्ट की मैं पहले तो क्लियर कर देता हूँ. ई कॉमर्स की जो मार्केट है वो पिछले 3-4 साल में बहुत गंदी हुई है. ठीक है, दे हैव बीन लॉट ऑफ स्कैम्स. लोगों ने आई डोंट नो लाखों रुपए के लोगों को कोर्सेज बेचे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करने के नाम पे जो है लोगों को स्कैम किया, फ्रॉड किया. ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि मैं भी स्कैम हुआ हूँ. मैंने खुद लोगों को बड़े पैसे जो हैं अपने डुबाए इस काम में. तो मैं आप कह लें कि गोल के साथ मार्केट में आया था कि एक तो मैंने लाखों रुपए चार्ज नहीं करने. ठीक है, मैंने एक बहुत आप कह लें कि एक स्लाइट अमाउंट चार्ज करनी है जो कि हर बंदे के लिए अफोर्डेबल हो. ठीक है, अब मेरे पास इसीलिए वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बच्चों का. ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम तो ज़्यादा है ही है. अगर आप मेरे इंस्टाग्राम देखें या आप मेरे जो है रिव्यूज़ वगैरह देखें तो पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है कि मेरा जो सक्सेस रेट है इट्स अराउंड 80 to 85%. क्यों? क्योंकि मैं थ्योरेटिकल चीज़ों पर फोकस नहीं करता. मेरी अकेडमी में जो भी बच्चे आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो सारा मैं उनको प्रैक्टिकली करवाता हूँ. लैपटॉप खोला, स्क्रीन के साथ लैपटॉप कनेक्ट करना है जी, वो ठक 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 हर चीज़ जो है वो साथ साथ हो रही है. वो कॉपी पेंसिल वाला या वो ब्लैक बोर्ड पे मैं जो है वो फिल्म्स और कहानियाँ और इतनी लंबी चौड़ी वो नहीं है. कोई ऐसा सिस्टम जो है उसमें नहीं है. इट्स ऑल प्रैक्टिकल. एंड मेरे पास जो बच्चे आते हैं, अगेन कोई शायद 10 में से 1 बंदा हो गया, 2 बंदा हो गया जिसके पास वाकई पैसे होते हैं काम स्टार्ट करने के लिए. बाकियों का बजट यही होता है, 25,000 है, मेहरान भाई 30,000 हैं, मेहरान भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं. जो कि मैं बात समझता हूँ, लोगों के पास पैसे वाकई नहीं है. तो 25-25, 30-30 हज़ार में मैं उनको काम स्टार्ट करवाने का वो देता हूँ आइडिया, वो करते हैं. मैंने जैसे कि बताया था ना, इन्वेंट्री ना उठाओ, आप एड्स चला लो, आराम से अपने बिजनेस को स्केल करो. आपके पास इतने पैसे भी नहीं है तो ये आराम से ई कॉमर्स होता है उन पैसों में. 25-30 हज़ार में ईजिली स्टार्ट करते हैं. मैं ये तो कह रहा हूँ, स्कैम का पार्ट एक ये भी है. आप सुने ई कॉमर्स मार्केट में लोग कहते हैं कि जी 10 लाख भी कम पड़ते हैं, 5 लाख भी कम पड़ते हैं. ऐसा तो कुछ नहीं है. मैंने तो नहीं देखा आज तक कि 5-10 लाख भी कम पड़ते हैं. मेरे हिसाब से तो 50,000 भी बहुत है. I think slow and steady wins the race as well. Yes. So you come up with like small wins, Yeah. and then eventually वो आपको एक बड़े रिवॉर्ड की तरफ लेके अगेन जाता है. एज आई मैंशनड अर्लियर कि पाकिस्तानियों की नेचर है ना दैट दे वांट एवरीथिंग फटाफट जी, वो हम पैसे डालें और बस उसमें हमें प्रॉफिट है. ऐसे नहीं होता. आपका जब तक ये माइंड सेट होगा, आप हमेशा लॉसेस करेंगे, आपके साथ स्कैम होगा. क्योंकि जो लालच है वो इंसान को मार देती है. लालच की ही वजह है कि आज ई कॉमर्स मार्केट भी गंदी है, ट्रेडिंग मार्केट भी गंदी है. लोग जो है वो स्कैम होते भी हैं और लोग स्कैम करते भी हैं. और वो ये लालच के एलिमेंट को भी पकड़ते हैं. क्योंकि मतलब मेरे पास जो बंदे आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, मेहरान भी अर्निंग कब स्टार्ट होगी? You do not even know how things work. You do not have a skill. You do not know how things function. All you're interested in is कि Making जी money. अर्निंग. अच्छा, अर्निंग उनसे बोला भी नहीं जा रहा होता. अर्निंग कब स्टार्ट होगी? आपका लर्निंग पे फोकस क्यों नहीं है भाई? आप स्किल तो सीखो. एक दफ़ा आपके पास हुनर आएगा ना, पैसा आपके पीछे खुद पैसे ने भागते हुए आना है. द मोर यू विल गो आफ्टर मनी. ये मैंने अपनी चीज़ रियलाइज़ की है ज़िंदगी में, और ये मैं सबको सजेशन भी दूंगा भाई. द मोर यू रन आफ्टर मनी, पैसा आपसे उतना दूर भागेगा. आप जितना स्किल पे, हुनर पे, अपने आप को यूनिक बनाने पे फोकस करोगे, उतना लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, उतना आपने कामयाब भी होना है. And your work will speak for itself. एग्जैक्टली, ऐसा ही है, ऐसा ही. So when you talk about teaching kids, how many students have you enrolled so far? How many have successfully started their own businesses online? थोड़ी success stories पे हम light shed कर सकते अच्छा, हैं मैं क्या? आपको एक चीज़ बता देता हूँ. मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बात बताऊँगा. ठीक है, अराउंड मेरी कोई 4,000 मेंबर्स की कम्युनिटी है. ठीक है, 4,000 में से 3,000 काम कर ही नहीं रहे. मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ. ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी कोई रील देखी हुई होती है, उन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी हुई होती है, वक्ती मोटिवेशन में उन्होंने मेरा कोर्स ले लिया होता है. ठीक है, अच्छा, वो कोर्स पूरा भी करते हैं, उसके बाद वो दोबारा से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो ट्रैक लूज़ कर देते हैं. अब 4,000 में से 3,000 मेंबर जो मेरी कम्युनिटी के अंदर है वो साइलेंट है. मैं ये चीज़ ये बातें कोई एक्सेप्ट नहीं करता. मैं ये बात बता रहा हूँ.
1000 ممبر صرف کام کر رہا ہے. اچھا ان 1000 میں سے بھی آپ کہہ لیں کہ 300-400 بندہ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں, باقی 500-600 کو آپ دیکھیں ایک دن میں $2,000-3,000 $3,000 باہر کرتے ہیں. جو پاکستانی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں دن کی 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ, جو میرے پرانے ممبرز ہیں جنہوں نے مجھ سے 2 سال پہلے سیکھا ہے, وہ ایک دن میں 5-6 لاکھ کا گراس اماؤنٹ بھی نکالتے ہیں. I'm not talking about net, I'm talking about gross. تو اگر آپ مہینے کے اراؤنڈ 5 to 6 ملین گراس نکال لیں, آپ اس کا 25% 30% آپ کیلکولیٹ کر لیں, ایک ایوریج گریجویٹ کی سیلری سے زیادہ ہی بنے گا. ایک ایوریج گریجویٹ کی سیلری زیادہ ہی بنے گا. اور اگین میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, کہیں پہ بھی بیٹھو, کسی کافی شاپ میں بیٹھ جاؤ, ملک سے باہر بیٹھ جاؤ, صرف لیپ ٹاپ کھولنا ہے, آدھا 1 گھنٹہ آپ اپنی کیمپینس پہ اپنے کریٹیوس پہ فوکس کرو, آپ اپنے ایڈس چلاؤ, اپنی ویب سائٹ کا باؤنس ریٹ چیک کرتے رہو, اس کو کنٹرول کرو, آپ بادشاہ ہو. آرام سے پیسہ بنتا ہے, کوئی اس میں کوئی نہ ڈیفیکلٹی ہے نہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس. So let's just end the session. I know this is getting very interesting and there's a lot that we would like to discuss, but one last piece of advice or suggestion that you would like to give to the people who are watching, our audience, our students, and to your younger self, that things that you could have done differently, but since now you have gone through that thing and that journey of self-realization and you've started your own thing, you're working on your brand. So ایسی کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو ہمارے آج کل کی یوتھ اسپیشلی جین زیز کو دماغ میں رکھنا چاہیے ٹو گو فارورڈ اور مے بی اسٹارٹ دیئر کریئر ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس؟ دیکھیں میں ایک ہی چیز کہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ہوتی نا, تو وہ مطلب اس پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا, تو وہ اچھا پرفارم کرتا ہے. میں یہ چیز آج بھی ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے نا بہت ٹائم لگا دیا. میں سوچتا رہتا تھا, جو بھی چیز ٹرینڈنگ میں ہوتی تھی نا, میں سوچتا تھا کہ یار میں کروں میں نہیں کروں, میں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, میرا ٹائم تو ضائع نہیں ہو جائے گا. ٹائم آپ گھر پہ بیٹھ کے ریلز ہی دیکھ رہے ہو, آپ انسٹا اسکرول کر رہے ہو نا, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی چیز سیکھنے میں لگ جاؤ. دیکھیں آج کل ڈیجیٹل دور کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو بھی چیز ہوتی ہے نا وہ بڑے شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے. اگر آپ اس میں گھس گئے تو آپ کی چاندی ہے, نہیں گھسے سو یو لوز اٹ. ٹھیک ہے, اینڈ یہ چیز میں لوگوں کو اگین ریکمینڈ کروں گا کہ یار کام کریں. آئی مین یو شوڈ اسٹارٹ ورکنگ ان اے ینگ ایج. میں سوشل میڈیا پہ بھی سارا دن یہی بول رہا ہوتا ہوں کہ یار کام کریں, اپنے پیرنٹس کو خوش رکھیں. ٹھیک ہے, اپنے پیرنٹس کے لیے آپ کے اندر موٹیویشن نہیں بھی آ رہی, آپ اپنے گھر کے حالات دیکھ لیں. آپ جب راشن ذرا جائیں نا امتیاز سے, جب جائیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, آپ دیکھیں آٹے چینے کا, آپ وہ دیکھیں بھاؤ دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب بل بنتا ہے 50-60 ہزار کا راشن کا ہر مہینے کا, تو آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ اٹھا کے ان نیسیسری چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹر سے سائڈ پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ تو مطلب ایسی زندگی گزارنی ہے ساری زندگی. راشن کے علاوہ دیر از الیکٹریسٹی بلز, اچھا راشن بھی ایسا ہے جو کہ نا ایجوکیشن ویری بیسک, ہاں اس میں کوئی لیوش چیزیں نہیں ہیں, اس میں بھی جو ہے نا وہ ہاتھ تنگ ہے. مہنگائی ہو گئی ہے نا. بالکل, تو مہنگائی دیکھیں یہ ایک بات. اچھا لوگوں کا یہ مسئلہ ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے. آپ مہنگائی پہ رونا کب تک کرو گے؟ مہنگائی تو بڑھ ہی رہی ہے, جب سے پیدا ہوئے تب سے مہنگائی تو بڑھ رہی ہے. آپ نے اپنی انکم بڑھانے پہ فوکس کرنا ہے. آپ مہنگائی کو بلیم نہ کریں, آپ انفلیشن کو بلیم نہ کریں, آپ اپنی انکم بڑھاؤ بھائی. آپ اسکل سیکھو, اس سے پیسہ کماؤ. کس کا پیسہ نہیں بنتا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کھڑا کر دیں کسی بھی 40 سال کے گریجویٹ کو, پی ایچ ڈی والے بندے کو. یقین کریں میں جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے 15 سال کے بچے ہیں, وہ 40 سال والے کو کچھ بھی نہیں سمجھتے اپنے آگے. انکم, میں سورس آف انکم پہ اگر بات کروں, وہ اس سے کہیں زیادہ کماتے ہیں. And sorry to cut you in between, but I feel that's also because now there's a lot of awareness. Yeah. They have a lot of exposure. Considering us, I'm like a millennial myself. So I feel like at that time, social media was not so happening. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اس وقت لوگ نہیں تھے گائڈ کرنے کے لیے, اینڈ اٹ واز کائنڈ آف نان ایگزسٹنٹ. بالکل بالکل. Like now you have everything. What happened is, it's a lot easier for the new generations to incorporate that. However, people from my generation اور میرے سے پہلے والی جو generation ہے, they kind of struggle. Market adapt نہیں کرتی. ہاں exactly, وہ technical aspect of skills کو اتنی جلدی نہیں اڈیپٹ کر پاتے جتنے جینزیز کریں. اس معاملے میں جینزیز آر ویری لکی, آئی بلیو. جینزی میں یہی ہے کہ اگر مارکیٹ آپ اڈیپٹ کر لو گے نا, آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز اگر پکڑ لیتے ہو تو آپ بہت آگے جاؤ گے. یہی ہے, آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز کے اوپر فوکس کرو اور اس کے اندر فوراً گھسو. سوچو گے, بہت زیادہ اوور تھنک کرو گے, بار بار اس چیز کو آپ نے اگر لمبا گھسیٹنا ہے تو یو لوز اٹ. مطلب یہی ہے کہ جو امپلس ڈیسیجنس لینے ہیں آپ. بٹ اٹس مور اباؤٹ
it's more about failure as well. Na? A lot of people have that fear of losing or fear of failure, which is why they're not able to bounce back. उनको होता है यार एक I दफा mean, हमने failure experience is a कर लिया part. है. Failure is a part of the journey. मैंने e-commerce start किया था. I lost around 20 lakhs in starting. मैंने 20 लाख का नुकसान किया. ये चीज़ें कोई नहीं बताता. मैं 20 लाख का नुकसान करके बैठा हूँ. इनिशियली मैंने 20 लाख रुपए डुबा दिए थे. वही मैंने अपने वालिद साहब से लिए थे. और किस तरह लिए थे वो मुझे पता है. ठीक है, पैसा डुबा के ही, पैसा तो खैर छोड़ दें, फेलियर से ही इंसान सीखता है. मेरी नज़र में फेलियर नहीं है. मेरी नज़र में फेलियर भी सक्सेस है, क्योंकि आप अपनी That is नाकामियों से experience. सीखते हाँ, हो बिल्कुल, कि experience मैंने एक क्या अलग है. चीज़ नेक्स्ट टाइम करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी. आपको फेलियर, इंसान जब हारता है तो वो बहुत कुछ सीखता है. लोग इस चीज़ पे वो मायूस होकर एक बिजनेस, ये बड़ा मसला है ना, एक बिजनेस स्टार्ट नहीं करते. अच्छा वो नहीं चला, बैठ गए, नहीं हुआ यार, हमसे तो नहीं हो रहा. आप ट्राई तो करो. Why aren't you trying? Give it a second chance. आप उसको दोबारा एक दफ़ा करके तो देखो. आप देखो फिर आप कहाँ जाते हो. बिकॉज दिस टाइम आपको पता होगा कि मैंने ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मैंने रिपीट नहीं करनी. तो फेलियर को भी अगर आप एज अ पॉजिटिव वो लो तो इट्स, मतलब मेरी नज़र में तो पॉजिटिविटी है. नेगेटिविटी तो कहीं पे भी नहीं है इसमें. You lose some, you win some. And that's, I think, the part of the journey. Thank you so much, Mehran, for coming in today. The session indeed was very insightful, where we discussed about the future of e-commerce and digital marketing. Thank you so much for watching. Stay tuned for more sessions like these. Thank you.